eto, onako eteričnim uljem i to. I onda bi ja i Paulo naravno prvi testiramo. I sad malo prvo stavljaš na lice, pa stavljaš prvo po rukama, dok on nije mora skinuti majicu. Pa rekao, ja izgledam ko ono teča čvaraka, šta je ovo, sav sam masan. Znači mi smo u nekih 4 do 6 mjeseci testirali preko 2000 različitih proizvoda od drugih brendova i onda još paralelno svoje formulacije. Onda sljedeći level je bio odlazak na sajmove gdje smo doslovce bili gerila, znači mi nismo izlagali na sajmu nego u ruksak proizvodi i ljudima po sajmu nudiš i ispituješ ih da ti kažu svoj feedback. Dobar dan svima, dobrodošli u EVA podcast kojeg radimo u sklopu Empowering Women in Agri-Food programa u organizaciji Aid Fooda i Lean Startup Hrvatske. Danas je s nama dvoje uspješnih poduzetnika koji inoviraju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. S moje lijeve strane Brankica Borović, suosnivačica i suvlasnica OPG-a Brankica Borović. Dobar dan. Pozdrav, poštovanje, dobar dan. Isto tako ovdje je s nama Edo Mujkić, suosnivač i CEO kompanije Bite Me Nutrition. Dobar dan. Lijep pozdrav svima. Prije svega, evo, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i pridružili nam se na ovom događaju, na ovom podcastu kojeg radimo, već sam spomenuo, u sklopu programa Empowering Women in Agri-Food. Evo pa ja bih postavio prvo pitanje za Brankicu. Priča uz vaš OPG je dosta onako filmski. Živjeli ste prvo u Rimu, pa se preselili u jedno mjesto pokraj Knina. Pa jel možete ispričati kako je počela ta cijela priča? Naravno, ovako, znači suprug i ja prije nekih 10 godina iz Rima smo se preselili u Radučić. Radučić je jedno malo selo u općini Ervenik blizu Knina. Nekih, ajmo reći, 40 km od mora, između dva parka, Krke i Zrmanje. Jedno jako lijepo mjesto za život, ali baš da dođete iz Rima, poprilično je čudno. Tamo smo imali razvijene karijere, ja sam bila projekt menadžer na projektima kulture, financiran od strane Europske komisije. Suprug isto je radio u tim menadžerskim vodama i prosto taj način života koji smo živjeli tada u Rimu do prije nekih 10 godina je bio život u nekom mehanizmu, ajmo to tako reći. Da bi tu ljubav koju imamo prema prirodi, ali ne samo prirodi u smislu trekking, hiking, nego fizičkog kontakta sa prirodom, nekako je stalno postojala ta tendencija koja se realizirala kroz obrazovanje, školovanja, stručne edukacije u ljekovitom bilju, zatim, prirodna kozmetika, škola aromaterapije i tako dalje. I sam put nas je vodio ka Radučiću iz prostog razloga što su meni baka i djed iz Radučića. I onda bi odlazili tamo na odmor, pa bi došli ljeti, zimi, došli bi na vikend iz Rima, to je 1200 km u jednom pravcu, znači i vratili bi se onda nedjeljom, tako da je to baš bilo jako naglašeno. I imali smo tu jednu jaku viziju, da u stvari za promijeniti način života i doći u neku novu priču. Ta nova priča se nama desila u Radučiću. Dobro, i sad vratili ste se u Radučić. Što trenutno radite i što je to danas? Ovako, da. Godina. Danas, znači, mi se bavimo proizvodnjom prirodne kozmetike. To je farm to face kozmetika, što znači da osim što proizvodimo u našem laboratoriju, mi radimo i uzgoj osnovnih sirovina. Imamo farmu magaraca, plantažu smilja, imamo i plantažu badema, ali za sad svaka od ovih, ajmo tako reći, sirovina ima svoju kozmetičku liniju. Tako da postoji linija s magarećim mlijekom za njegu tijela i njegu lica i linija od smilja, od eteričnog ulja smilja, macerata i hidrolata smilja. Tako da sad smo posvećeni, sve je naravno dermatološki testirano i sve se odvija kod nas, znači na našem OPG-u. I uzgoj i prerada, u slučaju smilja to je prerada u destileriji i proizvodnja u laboratoriju. Znači cijeli zatvoreni krug proizvodnje i to je danas zaista teško, ne samo u Hrvatskoj, mislim bilo gdje, zatvoriti krug proizvodnje, a krenuti bukvalno od nule. Tako da eto danas... Ali ako se vratite na sam početak, što je bila prva stvar koju ste radili? Prva stvar je da smo uzeli motike u ruke da, i otišli kopati i saditi to smilje na plantaži. Tako da nakon tih, ajmo reći, motika i jako teškog fizičkog rada, suprug je često znao, sad smo medijski isto bili eksponirani u zadnjih 2 godine, on je znao reći, ja do tad stvarno nikad nisam vidio motiku osim u muzeju. I onda bi ga sprdali, prijatelji zezali ga, jel te, kažu kao, pa to je bilo lako ako si ti radio sa muzejskim primjercima motike, zato si ti uspio u tom poslovanju. Ali taj proces rada fizičkog je
prestao u trenutku kad smo se mi krenuli prijavljivati na projekte. I to je u stvari što je nama bio neki jako veliki vjetar u leđa, jer taj fizički rad zamijenjen je mehanizacijom. Onda smo, ne znam, prvo kupili jednostavnije varijante kao traktor i tako dalje, pa sve ono što je u stvari priručno da bi mogli održavati tu zemlju. Jer nikad se nismo odrekli te činjenice da sirovina koju stavimo, osnovna sirovina koju stavimo u te kozmetičke proizvode da dolazi od nas. Da mi znamo kako je ona odgojena, odrasla, da brinemo mi o svemu, o cijelom procesu. Tako da. I onda prvi, pretpostavljam, proizvod vezan uz kozmetiku je bio upravo iz smilja. Tako je. Znači, prvi proizvodi su u stvari došli sa plantaže smilja i to su kreme za lice, melemi, tonici i tako. Znači, sve ono što je u stvari za njegu lica. Nakon toga smo se posvetili i drugoj liniji jer smo imali i farmu magarica i imamo tu nekako sreću da kažem da mlijeko koje koristimo je naše. To danas nije tako lako izrealizirati. Mlijeko je svježe muženo, znači ne radimo nikakvu liofilizaciju, preradu i tako dalje. I sve se dešava jako blizu. To se u Italiji često zna reći kilometr od zero. Znači sve je u tom radijusu kretanja. Nemamo nikakvog transporta, logistike i tako dalje, što je opet u proizvodnji. Izvuči održivo. Tako je, jako održivo, da. Dobro, odlično. Vraćamo se, vrlo interesantna je ova stvar sa EU fondovima i to me par pitanja zanima, ali evo sad išao bi do Ede. Edo, znači od sporta do vlasnika jednog startupa koji radi prirodnu sportsku prehranu, a kako je vaš put započeo? Pa put je započeo stvari još u nekakvom djetinjstvu kad sam imao potrebu proučavati šta jedem. Znači, nutricionizam me jako interesirao, otišao sam u sport, nekako više zapostavio školu, počeo se baviti više a koji je sport u pitanju? Kajak na mirnim i divnim vodama. Da. I to je dosta intenzivan sport. Imali smo 6 do 8 sati treninga dnevno i u principu, tad sam iz te neke strasti prema nutricionizmu shvatio da to neću moći gurat paralelno, upisao sam ekonomiju i ušao više u taj jedan mainstream svijet edukacije i poslovanja, ali me uvijek držala ta želja da ostanem uz nutricionizam vezan. I kao sportaš imao sam priliku konzumirati različite dodatke prehrani, uvijek gledati njihovu funkcionalnost, pogotovo mi kad su radili testiranja na nama su nutricionisti rekli da je potrošnja kalorija koju smo mi imali dnevno bila po 7-8 tisuća. Znači ne možeš me nahraniti, jedna pizza ima 600. I tu smo morali konzumirati te dodatke prehrani i tu se razvila ta neka ljubav prema sportskoj prehrani i moja želja da radimo u brendu koji će se baviti sportskom prehranom. Par godina kasnije, nakon faksa, nakon prvih nekih poslovnih koraka, uspio sam se zaposliti u Atlantic grupi u tadašnjoj firmi Multipower, što je bila brand sportske prehrane sa sjedištem u Njemačkoj i krenuo je taj, ajmo reći, dream job. Radio sam international sales poziciju, znači dosta putovao, gledao po svijetu šta se dešava, bio u doticaju sa sportašima i tako sam nekako nastavio taj put, mijenjao sam firme i nekih 10 godina sam radio u toj industriji dok nisam počeo propitkivati da li sve to mora biti baš tako. Pogotovo, baš smo mi malo prije pričali o tome, imao sam to jedno iskustvo, radio sam za jedan talijanski brand, godišnje sam radio oko 80,000 km u autu, obilazeći sva tržišta po Europi, to je bilo intenzivan period gdje je moj posao bio razvit sve što se ne prodaje u Italiji, znači sva ostala tržišta i na tim putovanjima po 14-15 sati si u autu, imaš opciju hoću jesti na benzinskoj, hoću pojesti neki protein bar, šta ću pojesti i na kraju sam počeo primjećivati da kad jedem takve proizvode da se izazivaju nekakvi efekti u probavi koje ne bih htio. Počeo sam više proučavati šta to stvarno je u tim proizvodima. Oni sami po sebi u nekakvom funkcionalnom smislu su apsolutno ono što sportaš treba i nikad neću reći sportašu nemoj to koristiti, svako zna nekakav pros i cons onih stvari koje konzumira, ali ja sam shvatio da ja želim nešto drugačije. I počeo sam postavljati pitanje da li to sve može biti 100% prirodno. I tako je krenula ideja o razvoju prvo energetskih, pa onda kasnije i proteinskih pločica. Prve nekakve verzije Bite Me-a su se počele dešavati prije sad već 4 godine, kad smo radili doslovce u garaži prototipe,
kombinirali suho voće, orašaste plodove, pokušavali dobiti teksturi, što je najbitnije dobiti nutritivne vrijednosti koje smo htjeli. Jer ono što je nekakva specifičnost toga što radimo je da naši proizvodi nisu samo još jedan healthy snack na tržištu, nego imaju puno kompleksniju nutritivnu priču iza svega toga. Evo, to su neki kratki počeci. Ok, odlično. Mene su odmah dobili. Znači, ona sam bila gdje se to može kupiti. Ne, zvuči priča onako dosta ko priča iz potrebe i stvarno rješava određen problem. A još više što se tiče startupa, krenuli ste iz garaže, pa Filmski na filmski koji je ovo vaš pogled iz Italije, u jedno mjesto, Radočić i onda kreće cijela ta priča. Ono što je mene nekako zapelo kod vas, konkretno u vašem startupu, je to da želite sami razraditi cijeli proces, proizvodnja, logistika, pakiranje i to. Sad, zanima me koji je način bio razmišljanja prije nek ste pokretali, zašto taj pristup i da li se išta promijenilo u tim stvarima? Pa ja mogu reći da ispočetka kad smo kretali nismo znali što nas sve čeka. Tako da je to više bio skok na glavu, pa kako ćemo se dočekati. Dočekali smo se solidno. Ali u tim prvim nekakvim koracima, ok, jesmo mi imali iskustva. Kolegica Petra koja je prehrambeni tehnolog, naravno da je znala, radila je i u razvoju proizvoda i u postavljanju proizvodnje. Znali smo neke stvari koje nas čekaju, ali bilo je dosta tih nekakvih specifičnih kompleksnosti vezanih uz ovakav tip proizvoda. Jer ovo nije kemijski, mislim kemijski je teška riječ, ali nije doneseš hrpu sirovina i sad ih zmiksaš i izbaciš gotov proizvod, nego je to kompletno promišljanje od kud dolaze sirovine. Sve sirovine su organske, znači moraš razmišljati i o sezonalnosti tih sirovina, a pošto su organske ne smiju biti tretirane ničim o njihovom transportu, skladištenju. Znači, jedan cijeli niz parametara o kojima prije nismo vodili računa, jer je prije sve to bilo puno jednostavnije u tim tvornicama s kojima smo surađivali u nekoj ranijoj povijesti. Tako da tu ima elemenata koji su nas zatekli i koji su i u nekim našim prvim godinama donijeli naravno i krivih procjena. Ne mogu reći da nismo griješili i što se tiče i ambalaže i što se tiče odabira sirovina i to je trajalo vremena da se sve to popegla i sjedne na svoje. Sada, kad pogledam unazad, sam 100% uvjeren da želim imati kontrolu nad cijelim procesom, jer u suradnji sa svim tim opet tvornicama i partnerima s kojima smo surađivali, smo vidjeli da puno njih se ne drži onih principa koji bih se ja volio držati. Ok. Dobro, to je dobro kad čovjek prođe kroz proces i onda shvati koje stvari bi dobro radio, koje ne bi. Ja bih se sad, tu je jedno pitanje za oboje. Prvo, za Edu, kako ste testirali te svoje prve proizvode? Friends and family. Da. Prvo mi, sjećam se još tih slika, to je bila faza. Znači mi smo u nekih 4 do 6 mjeseci testirali preko 2000 različitih proizvoda od drugih brendova i onda još paralelno svoje formulacije. Znači, jeli smo jako puno toga, znači na uši nam je išlo van. Ja sam se u tom periodu bio dosta nadebljo, realno govoreći, jer većina tih proizvoda su puni šećera, jedeš, testiraš, I onda ima jedna zanimljiva slika gdje brat treba testirati, dati feedback na, ja mislim da je 10-ak tih različitih kuglica bilo na stolu, a varijacije su bile male. Bile su označene sa, ne znam, A60, A62, izluđivo je. Mislim, svi smo izluđivali. Ali, to je bila neka prva faza testiranja dok nismo došli do onog što je nama bilo interesantno. Onda Friends and Family, onda sljedeći level je bio odlazak na sajmove gdje smo doslovce bili gerila. Znači, mi nismo izlagali na sajmu, nego u ruksak proizvodi i ljudima po sajmu nudiš i ispituješ ih da ti kažu svoj feedback. Onda nam je next level bio braća Šimić sa Vivas barovima. Dopustili su nam da prodajemo kod njih i to je bilo fantastično razdoblje. A to je bio dobar ulaz. To je bio jako zanimljiv ulaz. Zašto? Zato jer tamo su dolazili ljudi koji nisu imali nikakve povezanosti s nama. Znači, ako su vidjeli i kupili, očito ima motiv da proba takav proizvod. I onda smo takve ljude ispitivali, kako vam se sviđa, šta mislite i slično. I te istinzi su na kraju uključili preko 1000 osoba
prije nego što smo dobili prvu investiciju i zašli s proizvodom van. Tu ćemo se vratiti na ovu investiciju, ali prije za Brankicu jedno pitanje. Evo ista stvar. Na koji način ste vi te prve proizvode testirali? Kako ste znali da postoji uopće potreba za Da je taj dio. Ovako, ja prvo moram reći, u paraleli s ovim, kod nas su jedva čekali probavati kremice. Znači, to su uvijek prijateljice i prijatelji isto, koji jedva čekaju nešto novo što se kuva u to naše laboratoriju. Ajmo to tako reći. Mi smo uvijek formulaciju nekog našeg novog proizvoda bazirali na našoj sirovini. Znači, nekako tržište kozmetike je dosta povučeno sa novom, zanimljivom sirovinom, ne znam, te retinol i tako dalje. I onda se to prati. Mi nemamo tu tendenciju rasta, nego mi pratimo ono što uzgajamo mi sami. I onda kad radite, prvo ne ovisite od tog tržišta. Znači, mi smo se makli iz tog cijelog lobija i tako dalje. A s druge strane, znači, sam proces formuliranja, prvo se napravi nekoliko varijanti. I onda sad već je more prijateljica, poznanica i tako dalje. I onda se to daje njima na testiranje. Jer nekad možemo napraviti neku višu koncentraciju nečega. Može dovesti do crvenila ili do neke reakcije. Sve tako je, da. Pa onda znači da se to vidi. Jeli? Ali su bile smiješne te prve neke, kad smo još radili u potkrovlju kuće, kad bi radili melem od smilja, on je jako masan i jako bogat, onako eteričnim uljem i to. I onda bi ja i Paulo naravno prvi testiramo. I sad malo prvo stavljaš na lice, pa stavljaš prvo po rukama, dok on nije mora skinuti majicu, pa rekao, ja izgledam ko ono teča čvaraka, šta je ovo, sav sam masan. Ali stvarno, dok god ne dođemo do toga da se svi ti nekako glasovi razni, to se poslije proširi, dođu do toga, to je to i mirisom, i efektom, i učinkom. Znači, ovo vam je neki proizvod gdje se morate u stvari zadržati. Tako da, čak smo dolazili do toga da vi kad napravite formulaciju, onda to ide na neko dermatološko testiranje, koje nije naravno obavezno, znači nije zakonom, ne mora, ali mi smo se odlučili na taj korak. I sad ima to svoje neke uvjete kako se radi dermatološko testiranje proizvoda. Ja znam kako ono izgleda, ali naravno nemam te alate. Moj laboratorij nije laboratorij tog tipa, nego proizvodnje. I onda smo mi sami to improvizirali, znači to se uzme, znači treba se staviti ovako jedan dio na kožu, pa se to treba zalijepiti. Postoji taj kit koji se koristi u laboratoriju, mi smo to izimprovizirali i dali prijateljicama. Sve je bilo, znači krema je bila sva super, ali to se drži 72 sata. Oni su rekli, slušaj, krema ti je super, ali ove rane od ovog tvog kita su Tako da, stvarno, bilo je raznih momenata rasta, ali nekako bi uspjeli doći do proizvoda koji se kasnije na tržištu stvarno pokazao jako traženim. Sve su to nekako ad hoc metode, homemade i tako dalje. Ali smo dobili pravi odgovor tržišta. Znači nekoga ko bi to sutra kupio u trgovini. Dobili smo ga na taj neki način, ali je nama svaki put bio stvarno bez greške. Odlično. Kad radimo sa startup timovima, često naglašavamo tu važnost testiranja od najranije faze. Znači testiranja, postoji li problem, postoji li potreba na tržištu i nakon toga tek onda izrada proizvoda koji će riješiti te ili potrebe ili probleme. U nekom trenutku ste, Brankica, vi počeli pričati o tome da ste dobili da ste se prijavili na određene fondove i da je to bio dosta dobar vjetar u leđa. Pa možda samo malo nam za druge. Naravno. Na koji način je to išlo? Ovako, to je prvo program ruralnog razvoja. I mislim da, i uvijek to naglašavam, već smo držali razne radionice i seminare po tom pitanju, ko može si priuštiti, znači ko može se prijaviti na tako nešto da iskoristi. To su odlične financijske injekcije. Treba u stvari krenuti sa gledišta da se moraš tome posvetiti. Znači nisu pare koje padnu s Marsa. Radi se o grantovima, znači mjera 6.1, mjera 6.2. Mjera 6.1 se odnosi na mehanizaciju u poljoprivredi, na što smo se mi prijavili zbog te motike i cijele te priče u startu. Mjera 6.2 jeste mjera koja u stvari potpomaže u ruralnom sektoru razvoj neruralne aktivnosti. To je laboratorij sam po sebi i certificiranje proizvoda. Za svaki projekat vi dobijete otprilike nekih 3 godine za njegovu implementaciju.
Mi smo paralelno se prijavili, znači prvo na jedan i nedugo zatim na drugi. Uspjeli smo oba završiti u jako kratkom roku, ali zato što smo stvarno dobro proučili karakteristike toga. To je 50.000 eura po svakom projektu. Vi naravno morate kofinancirati, dodavati i tako dalje. Ali da nama nije bilo toga, prvo što se tiče mehanizacije i onda nakon toga što se tiče i izgradnje laboratorija, certificiranje laboratorija, otvaranje nove dopunske djelatnosti na OPG-u je jedan proces. I onda vi kad uđete u taj kanal informacija, znači u to, nije to samo novac, naravno dobijete novac koji vam treba, ali vi dobijete pravila s kojima se trebate ponašati u tom sektoru. Vi onda shvatate što znači jedna audit kontrola. Znači jedna ozbiljna audit kontrola. Što znači imati svu tu papirologiju. Moja je sreća što sam ja prije toga radila u sektoru projekt managementa i na projektima Europske unije, tako da znam što znači ako kupiš maramice moraš imati račun za te maramice, a nema veze, to su maramice, to je mala količina novca, nije tako. Tako da jako je bitno proći kroz sve to i stvarno se može. Morate naravno imati uvijek projekat koji je sustainable. Znači on mora biti održiv. Vi ne možete imati neku super projektnu ideju onog trena kad se završi vaš projekat da je mrtavi taj projekat. To onda nema smisla, to vam neće niko financirati. A s druge strane, znači ljudi na primjer kad čuju to je grant i 100% vam financiraju. I tu se nekako jeste, ali nije to sve. Znači morate vi uložiti i svog novca, svoje energije, svog života, svojih nekih snova, nadanja i ima jako puno padova i tu. Tako da jeste jedan proces, ali po meni, znači pogotovo, evo ja sam iz sektora OPG-a, OPG-ovi stvarno imaju tu priliku i sad je taj program, novi sektor razvoja je ušao i novo programsko razdoblje gdje se stvarno može povući dobra sredstva. Možda sam jedno brzinsko pitanje. Jeste li koristili usluge nekih vanjskih konsultanata? Jesmo, tako je. Jesmo i super. Imala sam super konsultanticu Ljubice Ćao. Tako da uvijek reklama jer je i prijatelj i odličan poznavac toga što se radi. Vi morate stvarno imati nekako ko je upoznat sa tako nečim jer ne bude sve onako kako je pisano u projektu. Uvijek ima nešto. A šta, na primjer, evo sad je tu došla kupnja traktora. Ako bi mi kupili ovo mjesto ovaj, pisali smo ovaj, to je bilo prije 2 godine, to se promijenilo, cijena je pala, spustila se, pitaj, ko će pitat. Milijardu stvari se dešava. To je nekako se plazmira kako se dešava. Tako da morate imati neko stručno vodstvo u cijeloj toj priči. Nekoga ko, iako jesam radila iz tog sektora, meni je trebala pomoć u cijeloj toj priči. Tako da treba neko ko će vas povesti za ruku u tom momentu. To je uvijek dobro. Pogotovo sad kad ima dosta tih prilika pa da te možda neko i usmjeri na tu priliku. Svakako. I preporučali, zato isto dosta dobro da odabereš osobu koja je pouzdana. Tako je, jer što ste rekli i to je tako. Postoji nekako sad kad neko, uglavnom ljudi ne žive natječaje koji su na tržištu. Znači nemaju uvid u sve to što se nudi. Prvo moraš znati što je za tebe. Znači evo ja sam sad navela mjera 6 jer je to bilo namijenjeno za mlade poljoprivrednike, mjera 6.1, mjera 6.2, ali meni je to isto neko rekao. Ok, ja možda sam mogla to lakše pročitati i tako dalje, ali mene neko uputio na to. Pa ti rekao aj pročitaj taj dio. Tako da u tom moru, a stvarno se puno nudi, nije loše imati nekoga ko će te voditi kroz taj svijet i kanalizirati i reći ti fokusiraj se na to. Jer ne može sad prijavljivati, to je jako gubljenje energije ako krenete na puno strana davat se, jer kad spremaš projekat to je kao da ga radiš. Znači to je jako puno zahtjeva od tebe. I sviđa mi se ovo što ste spomenuli da u stvari kad vi radite na nečem što smatrate da će biti održivim, onda se vi date u projekt, a onda vam financijsko sredstvo samo bude pomoć, a ne svrha. Tako je. Znači ne prijavite se na projekt zbog novaca, nego zbog toga da kroz te novce vi omogućite održivost svog projekta. I to je suština. To je suština i to bi baš rado naglasio da je to jedini način kako možeš dugoročno uspjeti. Upravo to. Edo, vi ste isto spomenuli financije. Jeste li imali EU financije ili ste imali neke druge izvore financiranja? Kako je to krenulo? Mi smo išli kroz investicije. Znači u smislu prva investicija, pre-seed investicija je bila stjecam okolnosti Slovenije, slovenska firma Medex. Znači naš neki put je bio od samog starta, u stvari bili smo se prijavili na startup Zagreb Connect, znači projekt Startup Factory u sklopu Zicera.
tamo smo ušli u taj nekakav, ajmo reći, finalni tim, ne znam koliko je bilo, 15-16 startupova i prošli smo edukaciju u trajanju tih 2 mjeseca, što nam je bilo od velike koristi. Moram priznati, čak i vaš kolega Filip nam držao neka predavanja i tu smo počeli razmišljati o tome da u principu s jedne strane stvarno moramo biti brzi, pogotovo naša industrija je takva da je izrazito dinamična, brendovi nastaju, nestaju, ne možeš to ispratiti, više ni ne pratim. To je s jedne strane. S druge strane je to validacija proizvoda, kreni, našao si tržište, kako ćeš se obratiti tom tržištu, kreni s proizvodom, koja god je faza spremnosti, idi. I zato smo bili ušli u Vivas barove, da dokažemo da postoji određena razina prodaje. I tad u razgovorima s raznim akceleratorima, VC fondovima i slično smo vidjeli da tu za nas nema kruha, jer u principu u Hrvatskoj u tim trenucima je bio više fokus na nekakav technology, software, svijet, manje food. Food je tek u zadnje vrijeme počeo postajati popularan. Mi kad smo pričali o nekakvim transakcijama RX bara i sličnih brendova u Americi koji su prodani za $100 milijuna, a krenuli su s $10,000, tad to niko nije doživljavao. Bilo je više kao nekakva utopija. I uglavnom shvatili smo da moramo naći strateškog partnera. U principu povezati se sa kompanijom koja dijeli slične, ajmo reći, vizije, koje mi, vrijednosti. U principu to je firma Medex koja je obiteljska firma, preko 60 godina postoje, bave se proizvodima na bazi pčelinjih proizvoda, fokus im je na zdravlje, na segmenti prehrane i kozmetike, ali ajmo reći prvenstveno zdravlje i mi smo njima bili tu isto jedan interesantan projekt u smislu da vide, znači oni kao brand su jako dugo postoje na tržištu, ali nisu uspjeli otvoriti vanjska tržišta. Znači XU, Markets, super, sve van toga, dođe, nestane i slično. I onda su tu u nama prepoznali jedan potencijal skaliranja, odnosno naš proizvod je bio od starta građen tako da ide na vanjska tržišta i brand i sve i tu smo kliknuli, rekli su ok, daćemo vam investiciju što je njima, ajmo reći, jedna malo jača marketinška kampanja, a nama je to bilo za start cijele kompanije. To je to bila prva investicija. Da li je ta investicija podrazumijevala da vi prepustite određen udio u kompaniji? Da. To je ono što smo malo prije. To smo pričali, to je jedan put koji smo mi odabrali. Moja filozofija je bila bolje ima 10% od nečega nego 100% od ničega. Moja nekakva osobna motivacija je bila, stvarno sam htio vidjeti fizički proizvod, da sam ga sa timom stvorio i stavio negdje na policu. To mi je u tom trenutku bilo puno bitnije nego razmišljanje o udjelima, nešto. Bilo mi bitno samo ostvariti taj cilj. Jasno. Da li nakon te početne investicije, da li ste još neke investicije primili? Jesmo, imali smo još jednu investiciju ove godine. Ta investicija je bila sa VC Feels Good Capital. I to je u principu taj neki sljedeći korak koji nam je omogućio da ove godine nastavimo sa razvojem proizvoda, sa širenjem tržišta. U cijelom tom procesu moram priznati da smo imali malo taj nekakav peh. Mi smo firmu otvorili u 10. mjesecu 2019. Prva investicija je došla u 1. mjesecu 2020. U 3. mjesecu je došao lockdown. To isto, da. No, mi smo isto imali tu sličnu situaciju. Mislim, svi smo na neki način to imali. Lansiranje, To je to kao. I onda a mi smo se od starta obraćali sportski aktivnim ljudima i onda u jednom trenutku cijelo tržište ti je zatvoreno. Fitness je zatvoreni, dućani sportskom prehranom zatvoreni, znači kompletno blok, nema prodaje nigdje. A ti nisi ni brand, znači ti si tek dobio novce i tek razvijaš se. I onda smo rekli ok, ajmo setapirati se, sad biznis plan neće izgledati onako kako smo rekli investitoru, to će biti malo nezgodno za iskomunicirati, ali ajmo se fokusirati na druge stvari. I tu smo krenuli graditi brand, fokusirati se na kvalitetu proizvoda, fokusirati se na kvalitetan launch. Kad su se, ajmo reći, trgovine otvorile, krenulo je prva izlazak na tržište, počelo sve jače se otvarati tržišta, došli smo počeli smo izvoziti na 10-ak tržišta i onda ove godine Ukrajina. Nas to jako pogađa iz razloga što smo u food sektoru, što na proljeće su se većinom retaileri dosta što bi ja rekao stisnuli, pogotovo vanjski. Znači, ajde tu regija te još pozna, imaš nekakve konekcije, ljudi rade s tobom.
Ali šta jedan Nizozemac koji me nikad nije vidio ni čuo, nema interes me staviti na policu kad ima svoje lokalne brendove, a ne znam šta se dešava. Inflacija skače, sve u kolapsu nekakvom. Sad se to stabiliziralo i sad opet krećemo intenzivno sa jakim otvaranjima i ulazimo u novi investicijski ciklus jer smo vidjeli da ovaj novi proizvod koji lansiramo za 3 tjedna, lansiramo ga na najvećem sajmu hrane u Europi na Sijalu gdje su nas pozvali kao jedan od start-upova da tamo prezentiramo svoj proizvod. Vidimo da je potražnja na tržištima za tim proizvodom specifično jako velika i u principu će nam trebati investicije da možemo u stvari setupirati kompletan rast i proizvodnje i marketinga i svega. Jednostavno pitanje, gdje je proizvodnja i na koliko tržište prodajete? Pa proizvodnja je u Bugarskoj, znači morali smo ju outsourcat. Prvo smo krenuli u Hrvatskoj, ali onda obzirom na sve, ajmo reći, preduvjete koje smo sami sebi nametnuli, nismo uspjeli naći tvornicu koja bi uspjela to realizirati. Ova tvornica u Bugarskoj je vrlo nova, sad postoje 4 godine, imaju fantastične strojeve, znači nevjerojatna tehnologija. Ali ono što je bilo najbitnije bilo je to da su morali za nas napraviti posebno skladište. Jer šta je, mi za razliku od ostalih brendova radimo sa sirovinama s kojima drugi ne rade, jer su dosta i komplicirane i skuplje. Mi ih koristimo zbog nutritivnih benefita koje želimo imati u svojim proizvodima i ne želimo biti čisto mass market proizvodnja, ali s druge strane te sirovine sa sobom nose određen rizik. Znači, pošto su organske, nisu tretirane ničim, jedna organska smokva niko ti ne može garantirati da u njoj nema crvića. I ona ti može kontaminirati cijelo skladište. Znači, i baš zato, zbog svih tih nekakvih caka i cakica, morali smo naći tvornicu koja je spremna kompletno odvojiti dio svoje proizvodnje samo za nas i srećom vlasnici te tvornice su isto ludi entuzijasti u sportu i u zdravoj prehrani i bili su sretni vidjeti takav projekt. Jasno, super. Skroz. Odlično. Dobro, to je bilo kratko pitanje na moj... Kratki odgovor na moje pitanje. Gdje proizvodite? Nisam znao. Čujete tako. A na kojim tržištima, koliko je samo ukupno tržišta na kojima treba... To nam se dosta promijenilo, nažalost, tijekom ove godine. Znači, mi smo bili na 10 tržišta, od, Hong Konga gdje smo bili u Decathlonima do Britanije, to je bila neka pokrivenost. Sad su neki distributeri otpali, neki novi se pojavili. Ono što intenzivno radimo su, znači, tu regija Hrvatska i Slovenija, to je tržište koje je u stvari Slovenija puno više nego Hrvatska, nažalost. Ne u smislu da mi nije drago, ali volio bi da i u Hrvatskoj to dođe na neke više razine. I tu su Britanija, Njemačka, Poljska, sad će ići prve pošiljke u Portugal, Cipar, nordijske zemlje nam se jako otvaraju sada. Austriju imamo dosta posloženu. Prošli vikend smo bili čak i na Berlinskom maratonu kao jedan od izlagača tamo. I još tu ima ovako, Estonije, Litve, Latvije i tako nekakve zemlje se skupe po putu. Grčka je bila jedno vrijeme, one su nam sad nažalost stali. Tako da tu je dosta bilo dinamično, ali ono što vidimo kao nekakav fokus naš su nordijske zemlje koje su jako otvorene toj kategoriji proizvoda, Britanija i pripreme za američko tržište koje već godinu i nešto pripremamo i to... Nadamo se da ćemo uskoro čitati o tim uspjesima. Uskoro neće biti, ali nadamo se, dugi proces, ali da ćemo čitati. Jednog dana nadam se da ćemo čitati. Odlično. Brankica, evo isto pitanje za vas, za proizvode. Koliko trenutno proizvoda imate? Čuli smo, počeli ste sa smiljem. Tako je, da. Sad već imamo možda negdje blizu 30-ak, a nekih aktivnih, znači ova linija sa magarećim mlijekom ima 4 proizvoda i ajmo reći ovo ostalo je smilje. Za sad prodajemo u Hrvatskoj. Imamo neke male trgovine, salone, studije, doktorske studije kao salone, Švicarska, male, ajmo reći, ne ovako velike mas distribucije. A u Hrvatskoj smo u stvari ušli u 120 trgovina Špara putem projekta Startaj Hrvatska. Da, taj dio, tako da nama je to stvarno bio ogroman vjetar u leđa i ta metamorfoza od male proizvodnje do, 1000 mjesečno, nama je to
Tako da, tako smo u stvari došli na vrata, neka malo veća vrata tržišta za jedan mali OPG. A cilj nam je naravno prvo Europa, možda polako ulaziti da li preko već lanaca ili možda neka direktna prodaja, što da ne. Kapacitete smo povećali, čak i uz pomoć, ne znam, subvencija županijskih, općinskih, u valorizaciji i trenutnog stanja, ali i novoj nekoj mehanizaciji u proizvodnji, tako da to smo radimo stalno, nas je dvoje trenutno sad, znači nemamo nešto veliki, ne znam, puno radnika koji rade u cijeloj toj priči, tako da jako puno stvari ovisi samo o malom broju djelatnika unutra. Tako da za ono što smo imali, napravili smo onako dosta... 30 proizvoda zvuči onako dosta već da, veliki. Da. Ja tu skidam kapu, nas je 7 i 10 proizvoda. Da, dobro, kod krevica možda je malo lakše. Ja bi napravila 100, ali treba se zaustaviti u nekom trenutku. Treba neke i prodati. Da. Dobro. I marketing i sve, tako je, svaka čast. Treba, jako puno. Da, nije lako, ali guramo nekako. Jasno, evo pa mi smo polako pri kraju ovog našeg kratkog podcasta i htio bih vam postaviti pitanje usmjereno prema našim sudionicama koje su trenutno u ovaj Empowering Women in Agri-Food programu. Što bi savjetovali, Brankica, pogotovo vi možete se više poistovjetiti sa ženama, kad one pokreću svoj put, svoj startup, svoj poduzetnički poduhvat, na što da paze u samom početku? Ovako, znači prvo što je nama, ja mogu opet iz nekog osobnog iskustva, mislim da je jako bitno imati jaku viziju toga što želiš napraviti. Ta vizija ti u svakom trenutku mora biti jača od svih prepreka, bit će ih puno više nego realiziranih projekata. I da ona koliko god, znači vizija ne može biti samo neki imaginarni san. To mora biti održivi projekat. Znači da se nekako instruira mozak da ta priča nije samo mission impossible, nego da je jaka, utemeljena i mora biti održiva. Jer ako nije, ona može trajati, ali jako kratkog daha. Znači ti već u startu kad kreneš moraš znati tamo gdje hoćeš doći i kako tu ostati i kako odatle rasti dalje. Tako da to je nešto što bi rekla kako poduzetnicama, tako i poduzetnicima. Znači i jednom i drugom rodu. Apsolutno. Edo, vi sad ciljate na međunarodna tržišta. Postoji još startupa u Hrvatskoj koji imaju takve ideje. Znači, lokalno su se dokazali i žele se širiti dalje. Što bi vi njima savjetovali sad iz ovog vlastitog iskustva? Probat sva vrata. To je to. Nema jednostavno hrabro vjerovati u svoj proizvod, osluhnut gdje su najbolji kanali u smislu i prezentacije samog proizvoda i traženja prilike da možeš doći u kontakt s nekim ko bi ti mogao otvoriti vrata. Nama su to bile u početku nekakve nagrade koje smo namjerno aplicirali na nekoj svjetskoj europskoj razini. Nakon toga sajmovi kao takvi i jednostavno traženje nekakvog networka, hrvatskog networka koji je stvarno velik. Znači ti u principu danas kad pogledaš, mi smo ostali šokirani kad smo se počeli povezivati s ljudima vani, koliko u doslovce par telefonskih poziva možeš doći do vrlo visoko rangiranih osoba koji imaju želju pomoć, čisto zato jer žele podržati nešto iz domovine. Jasno. Tako da, uvijek postoji put. Najgore je zatvoriti se sam u sebe i gurat svoje, puno bolje razgovarati okolo, podijeliti iskustva, pitati za savjet i pitati za preporuku, sigurno. Odlično, evo, pa ja bih sa ovim završio ovaj naš kratki razgovor. Hvala vam svima, hvala vam na vašem vremenu. Vjerujem da će ovo što ste rekli da će biti korisno svim sudionicama programa, ali i ostalima koji će pogledati ovaj naš podcast. Hvala vam svima još jedanput na gledanju ovog našeg podcasta. Pogotovo bih se htio zahvaliti Aid Foodu koji podržava ovaj naš projekt Empowering Women in Agri-Food. I evo u ime organizacije Lean Startup Hrvatska zahvaljujem se na gledanju i nadam se da se vidimo u još kojem podcastu. Hvala vam lijepo.